अफराजियाब के ब्याह पे कहता हूँ, बाबा साहब के ब्याह पे कहता हूँ, मालिक के ब्याह पे कहता हूँ। हम इतने पागल नहीं है कि हम ये समझें कि फौजों के बगैर मुल्क चलते हैं। ना हम इतने पागल हैं कि हम ये कहें कि एजेंसियों के बगैर, एजेंसियाँ एक मुल्क की कान और आंखें होती हैं। हमारी ख्वाहिश है, हमसे लिख के ले लो, कुरान मजीद के सफ़ों पे लिख के ले लो। हम चाहते हैं खुदा करे कि ISI, MI, CIA से, KGB से, मोसाद से, दुनिया जहाँ की एजेंसियों से भी कॉम्पिटेंट एजेंसियाँ बने। लेकिन एक बात मेहरबानी कर, एक गलती वो कर रही है। एक साइंसदान, कोई बलोच बेटा, कोई सिंधी लड़का, कोई पंजाबी लड़का नई चीज़ ईजाद कर सकता है, एक नया जहाज़, एक नया चिप, एक नया टेलीफोन। लेकिन हमारी एजेंसियां बदबख्त लीडर्स ईजाद करने में लगी हुई हैं। लीडर्स के नॉट बी इन्वेंटेड, खुदा को मानो यार, लीडर्स के नॉट बी इन्वेंटेड। लीडर लोगों से निकलेगा, लोगों से निकलेगा। उसकी शक्ल आपको पसंद हो या ना हो, उसका रंग आपको पसंद हो या ना हो, उसका लंग या पगड़ या जो आपको पसंद हो या ना हो, जिन लोगों को वोट देते हैं वो लीडर बनता है। यहाँ ये तजर्बे हो रहे हैं, लीडर चुन लिए जाते हैं, फिर बदकिस्मती में माफ़ी चाहता हूँ, फिर उनको करप्ट किया जाता है, उनको पैसे दिए जाते हैं, उनके फाइल रखे जाते हैं, उनको ब्लैकमेल किया जाता है, फिर उनको वज़ीर आज़म बना दिया जाता है। अभी एक ऐसा गरीब आदमी जो तुमसे डरता हो, वो जाएगा अमेरिका के प्रेसिडेंट के सामने बैठेगा, मुआहदा हो रहा होगा, चूँकि वो गरीब आपके बगैर दस्तखत नहीं कर सकता, तो एक दूसरे को इशारे करेंगे, वो उस खाने जाएगा, जी घी करा, आर्टिकल ये है, फिर दूसरा भागेगा, जी की कर। ऐसे मत करो खुदा के लिए, पाकिस्तान 25 करोड़ इंसानों का मुल्क है। हम इतने गए गुजरे नहीं हैं कि हम में ऐसे इंसान ना हो जो मुल्क चला सकें। कॉम्पिटेंट 25 करोड़ इंसान। अभी इलेक्शन हुए थे, जिस अंदाज में, माफ़ी चाहता हूँ, जिस अंदाज में कहते हैं दहशतगर्दी क्या है? आपने 25 करोड़ इंसानों को आपने बंदूक के जोर पे दहशतज़दा किया। उन्होंने वोट लिए थे मोहतरमा को, अपने महमूद के नाम लिखवा लिए। किस लिए? क्या ज़रूरत थी? वो भी आपका आदमी था, आप उसको जानते हैं। मैं तफसील में नहीं जाता बातों के। तो मेरे दोस्त हैं सारे, मुस्लिम लीग शिक्षा में इंतहाई करीबी रिश्ता है, पीपल पार्टी से एक करीबी रिश्ता है। कहते हैं कम से कम लुगात आप मुस्लिम लीग क़यादत से कह दें, और ये चली गई है, ये पीपल्स पार्टी की क़यादत से कह दें, हमसे एक वादा कर लो कि आपने एजेंसियों से हिदायत नहीं लेनी, पाकिस्तान बच जाएगा। आप हमसे ये वादा करें कि आपने फौजियों से, एजेंसियों से हिदायत नहीं लेनी, पाकिस्तान बच जाएगा। हाँ, बिस्मिल्लाह करें। हम सिर्फ ये चाहते हैं, अफवाज पाकिस्तान, हम चाहते हैं कि दुनिया की बेहतरीन फ़ौज हो। देखिए, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, खुदा के लिए मेहरबानी करें, द सूनर द बेटर। आप मेहरबानी करें, जिस तरह दुनिया की फ़ौजें गुजारा करती हैं उस तरह गुजारा करो। जिस तरह दुनिया की एजेंसियां गुजारा करती हैं, ISI, MI, उसी तरह गुजारा करो। पाकिस्तान विद इन 10 साल में बेहतरीन मुल्क बन जाएगा, बेहतरीन मुल्क बन जाएगा। हम आपके मुखालिफ नहीं हैं, ये काम आपका नहीं है। हम हल्फ लेते हैं, यहाँ जज साहिबान बैठे हैं, वकील साहिबान बैठे हैं। हल्फ वादा होता है, हल्फ कसम होती है। हल्फ आप और अगर आप बिलीवर है, आप खुदा के दरमियान या आपके विजदान के दरमियान या इंसानों के दरमियान हल्फ वादा होता है। हमारे आर्टिकल, हमारे उसमें उनका लिखा हुआ है, सिपाही से लेकर जर्नल तक, कि मैं सियासत में हिस्सा नहीं लूँगा। इस पे आप चलें, बाकी देखें पाकिस्तान को हम किस तरह चलाते हैं। दूसरी बात ये, हमें बड़े भाई से, पंजाब भाई से न गलत काम की सिफारिश करते हैं, न उन्हें हम कुछ करना है। हमसे ये कहते हैं मेहरबानी करें। यानी हम 25 साल से, 75 साल से हम 3 ज़िलों की फ़ौज को पाकिस्तान की फ़ौज मानते हैं।
3 ضلع پوٹار کو شامل کر کے 4 ضلع ہو جاتے ہیں. 4 ضلعوں کی فوج کو ہم پاکستان کی فوج مانتے ہیں. کیا اس فوج میں میرا حصہ نہیں ہونا چاہیے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کی افواج میں سندھی کتنے ہیں، آپ کی افواج میں بلوچ کتنے ہیں، آپ کی افواج میں سرائکی کتنے ہیں؟ ہم خیرات نہیں مانگتے، ہم حق کی حکمرانی میں حصہ چاہتے ہیں. ہم حق کی حکمرانی میں حصہ چاہتے ہیں. ہمیں ہمارا حصہ دو، خیرات نہیں، زکوٰۃ نہیں، ہمیں حق کی حکمرانی میں ہمارا حصہ دو. ورنہ اگر سڑکیں بنانا ہوتی، پل بنانے ہوتے، ریلیں بنانی ہوتی تو انگریز 200 سال پہلے چمن سے لے کر کلکتہ تک ہمیں بہترین ریلوے نظام دیا تھا. ایئر کنڈیشن نہیں تھا. چمن میں قندھار کے فروٹ کے ساتھ اس کی برف کی سلیں رکھ کر سمجھ سٹک جاتی تھی. سمجھ سٹا میں پھر سلیں ہو جاتی تھی. ہماری پیریشیبل فروٹ قندھار کی پہنچ جاتی تھی کلکتہ. بہترین نظام دیا تھا. یہاں سے لے کر لنڈی کوتل سے لے کر کالاباغ وہ ساری ریلوے لائن پاکستان بننے کے بعد آدھی ہم نے چوری کر دی ہیں، خراب ہو گئی، بیکار ہو گئی ہیں. اگر حکومتوں کا کام سڑکیں بنانا ہے، انگریزوں نے بہترین پولیس کا نظام ہمیں دیا. یہاں بڑے اچھے وکیل بیٹھے، جج بیٹھے ہیں. ہمیں جوڈیشری کا بہترین نظام دیا. ہمیں بہترین FC کالج اور گیٹس کالج اور فلانا کالج. پھر محمد علی جناح صاحب اور گاندھی جی کو کیا پڑی تھی کہ انگریز نکل جاؤ. ہمیں ان کی سبز آنکھوں سے دشمنی نہیں تھی، نہ ہمیں ان کی عیسائیت سے دشمنی تھی، نہ ہمیں ان کی رنگ و رنگت سے دشمنی تھی. ہم حق کی حکمرانی چاہتے تھے. 14 اگست 1947 کو، یا عمران خان ٹھیک کہتا ہے، 14 اگست 1947 کو جو آزادی آئی ہے وہ اوپر سے نیچے تک اب تک نہیں گئی. کرپشن کی بات ہو رہی ہے. معافی چاہتا ہوں، مالک نے بڑی احتیاط کی. اختر جان بھی یہاں بولا. میں کیا کہوں، ایک آدمی گیا تھا سیٹ خریدنے. اس کی ویڈیو جس کو بھی چاہیے میں دکھا دوں گا. اس کی ویڈیو کے الفاظ یہ ہیں کہ میں تو گیا، فلانا کرنل، فلانا میجر، فلانا بریگیڈیئر، فلانا وہ. یار وہ تو بہنیں بیٹھی ہوئی، میں نہیں کہہ سکتا. یہ تو یہ جو علامہ اقبال کے اس کے ساتھ جو بازار تھا یہ نام اس نے لیا. وہاں تو یہ بازار تھا بھائی، بس پیسے چل رہے تھے، میں اتنے پیسے لے کے آیا. اور اس کا بیٹا ممبر بنا، اس ویڈیو کے ساتھ اس کا بیٹا ممبر بنا. آپ ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیا ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے. دھنیہ واد.